हेलो दोस्तों, ये देखिए आईफोन 13 है। इसका फ्रंट ग्लास पूरा ब्रोकन है और बैक भी पूरा ब्रोकन है। देखिए, तो इसका हम अभी कैसे करके निकालेंगे आप देखिए। फ्रेंड्स देखिए, फाइनली ये खुल चुका है। देखिए, इसको पहले हम स्विच ऑफ कर लेंगे। तो देखिए, ये जो है पट्टा, इसको खोलना पड़ेगा अच्छा से। ये हमारा सेंसर का पत्ता हो गया। देखिए, ये खुल गया। अभी हम लोग काम करेंगे। ये जो है इसका फ्रेम जो है, इसको उतारेंगे अभी हम लोग। ये फ्रेम को कैसे करके उतारता है, टोटल आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे कैसे करके क्या करता है। देखिए, बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्तों, पहले इसको काट ही लेते हैं पहले। देखिए आप लोग,
फ्रेंड्स देखिए ये हम काट रहा है धीरे धीरे इसको। ये जो है फुल्ली पेपर डिस्प्ले है। सो देखिए हम कैसे करके काटते हैं इसको, मतलब देखते रहिए वीडियो। फ्रेंड्स देखिए ये काट के निकल गया और थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी हम काट लेंगे धीरे धीरे। पता है बाबा क्या কোম্পানি ফোন ঠিকই আছে, মোবাইলের ডিসপ্লে তোর খারাপ হয়েছে, ডিসপ্লে খারাপ কিছু আছে না। देखिए इसको फ्रेम से कहाँ से कैसे बाहर निकलता है हम এরকম করে অনেকবার। फ्रेंड्स के लिए हो गया, फ्रेंड्स वाला गया देखिए फाइनली ये खुल गया है फ्रेम से। अभी चेक करके दिखाएंगे आप लोगों को। मत बोलना, नहीं तो फिर बोलेगा बना दीजिए ऐसा। देखिए अभी ये फाइनली चार्ज किया, ऑन किया तो ऐसा ही है डिस्प्ले, ऐसे बोल रहा सब कुछ ठीक है। गैन सेट को एक बार हम बंद करेंगे, बंद करके इसको ग्लू रिमूव करेंगे। ग्लू रिमूव करके आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखाएंगे इसको।
तो देखिए ये एकदम फोटो खींचो। देखिए कम्प्लीटली रेडी आईफोन 13। वाओ।